नमस्कार मुझे बाड़ी पछपटे अच्छी आसिकी काम मम सब सरला ठाकुर पूजा करके खाई पीकी गेलु तो जाइए 8टार खंडर कंपाइन गले 8टा 8:30 खंडे आम कम सब सरिकी बाड़ी पछपटे आसली वर्षा उठेक आई के से कौन तमिलनाडु वर्षा हम बोलिकी बात्या हम बोलिकी देखा जाऊ कि बात्या होची से दाना आसी एपड़ को बुली 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 बुलिकी आमको बोधे खोजी खोजिकी आई बोधे दाना कहीं सब बात्या आम ओडिशा देखी ये दाना जो बात्याटा होता ओडिशा को सेटा आम देखी नु से जो बोधे जना पड़े आम खोजी खोजी बोधे आसी बात्या आ कहते एपटे समुद्र पाखर हम बोलिकी समुद्र पाखर हम देखा जाओ कौन हो काली छुट्टी पुणी कंपानी छुट्टी करा पड़ो बात्या हम जो कौन हम ठीक ठिका ना एपट तो एमती खाली बसा हुए बात्या है भाया आ बात्या हेल्ले कौड़ा हम देखिया कौड़ा पाग देखी पारे मैंने पाग वर्षा पाग अच्छी पूरा पारे यही 9टा पूरा देती सुखापी सार्ट पैंट आउ थे मु सार्ट सुखी शाढ़ी सुखी बोधे सार्ट पैंट 4-5टा शाढ़ी 2-3टा खंड चिरी जाइए यही जो आमर यही जो खुंच सब रोचे ना युड़ा सब नागिकी चिरी जाऊँगी सब चिरी जाऊँगी हाथ भी छिंडी जाऊँगी सब ये करके ये सुखा देती आ कौन कर रस्सी तो देनी तो मु पछपटे थी देखा वर्षा एमती है आ गोटे प्रोब्लेम भी होगला से जो मु पलि आसिली आसिकी रूम रे अच्छी एबे तो देखिपे झिपझिप वर्षा उदा वर्षा उठेक आई कौड़ा कौन करूँ वर्षा एमती है आ टेंशन है कालिका पाई तो देखिपे मो गेलु आसुंच गोटे बाजीगला ए आसुँच कंपाइन जाइए पानी कांदी नहीं आसुँच यही वर्षारे पानी नहीं आसुँच पानी ना सर जाइए नहीं आस जल्दी आस दौड़ी आस दौड़ी आस दौड़ी आस दौड़ी आस दौड़ी आस टाइम हो गला पानी टेकी टेकी कि नहीं बाप कि शक्ति एत शक्ति कौट हाँ कौन खाऊच कौन बन दौच कंपानी जाइल ना कौन पानी उठा जाइल चलो खाईदे चलो तो खाया पिया सब सहीला तो देखिपे ये चुई कड़ा हो आम गलु यही तो शुई यही तो ये मजा लगुच बात्या है तो भारी मजा लगुच ना हेलो बात्या है भारी मजा लगुच ना दाना आई दाना हेलो दाना आई खोजी खोजी आई आमको देखुच हाँ एवं कंपाइन जी शुई पर्यटन 5 मिनिट आ 2 मिनिट शुले भी काफी ना कौन हाँ साबास साबास आई आईलानी पिला कौन सांगे सांगे निंद गोटे सेकेंड भर हाई धूमधाम शीत लगुच पंखाटा कहीं चले बसा हो पंखा चली गोड़ी गाड़ी शुई पड़ निद न भांगे कंपाइन आज जीवन हाँ आईडी कार्ड था मैंने कौन वर्षा हो गलु गले पानी आने बासन दुई भी एवं पानी आने जाऊँ पाइप रु वर्षा के जोश हो छता नवा कहले छता नेले के जो वर्षा पकाउची पागल लोकटा गोटे देखी पार्टी मन को देख कौन देख देख मांकड़ गुड़ा डेऊँ मांकड़ गुड़ा डेऊँ वर्षा हो छता धरी डेऊँ कमेडिया लोक झलका झलका वर्षा रे तू हाउले हाउले एत अलाजिया एटा सब अलाजियाटे छुआटा पागला गोला हो टाइम हो बासन धुआ गलु मना कली चाउना कंपाइन कि पलैले देखा तो कड़ा झिपझिप वर्षा कड़ा हो छता नेले छता न नहीं पलैले कड़ा वर्षा हो देखिपे ये वर्षा देह खराब हम ज्वर हम केते वर्षा हो कौड़ा झिपझिप वर्षा हो बात्या धीरे धीरे स्टार्ट हो गला काली आज रात बात्या स्टार्ट हम बोधे
କାଲି ବହୁତ ହବ ଜୋସ୍ ବର୍ଷା। ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷାରେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଗେଲ ମନା କରୁଛି ଯାଅନା, ପଳେଇ ଗଲେ ଶୁଣିଲେନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ବର୍ଷା ପାଗରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲି, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲି। ତାପରେ ଏଠୁ କଲ୍ କଲେ, ସେ କଲ୍ କଲା ବେଳକୁ କଥା ହଉ ଦେଖିଲା ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 5:30 ବାଜା ଗଲାଣି। 5:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। ସେଠୁ ପୁଣି କ'ଣ କଲି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ବାହାରିକି ଗୋଡ଼ା ଧୋଇ ଧାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଅଟା ଚକୁଡ଼ି ବୋଲି ବାହାରିଛି, ରୁଟି କରିବି। ତ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇ ନେଉଛି ଗେଲୁ ଏବେ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆସିବେ ଏବେ ରୁଟି ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଖି, ତାପରେ ଭଜା ଭଜା କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇବି। ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କଡ଼ା ହେଉଛି, କଡ଼ାରେ ସବୁବେଳେ ରୁଟି ବନାଏ, କଡ଼ା ଭିତରେ ସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଠି କଡ଼ା ରୁଟି ବନାଏ। ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଟାଇମ୍ 7:30 ବାଜିଗଲାଣି। ଏବେ ଆସିବେ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆସିବେ। ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା କରିଦେଲେ କାମ ଖତମ, ବାସ୍ ସରିଲା। କାମ ସବୁ ସରିଲା, ଝାଡ଼ୁ ବି ମାରିଦେଲି, ଭଜା ବସିଛି, ରୁଟି ବି ହେଇଗଲା, ସବୁ ହେଇଗଲା। ଗେଲୁ 8ଟା ବାଜିବା ଗଲାଣି। ଗେଲୁ ଏବେ ଆସିବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଅନ୍ଧାର ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଗେଲୁ, ହେଇ ଆସିଗଲେ। ଆସନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତମ୍ ତମ ପାଇଁ, ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆସିଲେ ମୋ ଧନ ବୁଲି ଆଇଲେ। କମ୍ପାନୀରୁ କେତେ ଜଣ ଆଇଲେଣି, ଚେଙ୍ଗାପାଲ ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇକି ହେଇତ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ସବୁ। ବାସ୍ ପିଇଛ ନା କଣ? ଆଉ ଏମିତି ହଉଛ। ଆରେ ଗେଲୁ ତମେ ଶୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଗଲନି? ସେଟା କ'ଣ ମିଠା ନେଇ ଖାଇଛ? ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମିଠା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହାଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମିଠା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ଦୋକାନ ଆଣିଲ? ସେଇ ଦୋକାନ ବୋଧେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁହଁଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ତମ
ଆଖିରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଧରି ହବ ବୋଧେ। ହଁ ଏ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବବଲି ଗମ୍ ଚୋଉଛନ୍ତି 8ଟା ବେଳୁ ଆସିକି ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଚୁବେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗାଲ ପଶିଯାଇଛି ୟାକୁ ଚୁବେଇଲେ ଗାଲ ପଶିଯିବ ବେଶୀ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି କହୁନା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭାରି ଭିଉ ହଉ ତାପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହବ। ଟାଟା। ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ବାସ୍ ରାତିଆ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଟାଟା ନମସ୍କାର ଟାଟା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଟାଟା ଟାଟା।